السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونتابيليتي دي سوسيتي ديال سيمستر 4 اللي ان شاء الله غادي نبريزونتي فيه لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال البروف مصطفى بومسكا الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور بمدينة أكادير. دونك بوغ هاد ليكزامان هذا اللي هو اكزامان سو فورم دو كي سي ام اللي فيه دو زيكزارسيس، واحد ليكزارسيس ديال الشابيتر ديال لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي انونيم، و الشابيتر 2 فيه لا ريبارتيسيون دي بينيفيس. دونك نبداو اول حاجه بالبارتي 1 ليكزارسيس 1. دونك عندنا لا سوسيتي انونيم الفا a été constituée le 10 janvier N. Le capital de la société est divisé de 90 000 actions de 100 dirhams. Donc la valeur nominale de l'action est 100 dirhams. Au nombre des actions, roi 90 000 actions. Donc c'est une information très importante. Donc on a partie 1. Donc on a la valeur nominale de l'action, il y a 100 dirhams. Au nombre d'actions, il y a 90 000 actions. Donc le capital social, le capital social ou le nombre des actions, un double la valeur nominale. double 100. Donc يعني يكون 9 مليون ديال الدرهم. نكتبوا بالكالكول. دونك 9 مليون دو درهم، هذا هو الكابيتال سوسيال. 9 مليون دو درهم. دونك هذه أول انفورماسيون. Monsieur Ahmed apporte son entreprise individuelle constituée d'éléments suivants: une construction évaluée pour 2 500 000 dirhams, un fonds commercial pour 700 000 dirhams, un emprunt ayant financé en partie l'immeuble pour 500 000 dirhams, une créance client apportée pour leur valeur nominale, soit 300 000 dirhams. Donc, l'apport ديال monsieur Ahmed, l'apport pur et simple ديال monsieur Ahmed. Donc Ahmed شنو جاب لينا أحمد؟ جاب لينا غير l'apport en nature، جاب لينا les apports en nature. donc l'apport en nature ديالو شحال كيساوي؟ نجمعو لي زيليمون اللي عنده هاد الكونستركسيون بجوج مليون و 500 ألف درهم، غنزيدو ليها فون كوميرسيال 700 ألف درهم، غنزيدو ليها اوسي هذا راه تيتر اونيغو نزيدو ليها لي كليون 300 ألف درهم، ونقصو منو. دونك عندنا لابور اون ناتور ديالو هو 3 مليون و 500 ألف درهم. بالنسبه للابور اتيتر اونيغو ديال احمد هو داك لومبران اللي هو القيمه ديالو 500 ألف درهم اللي امبيتي سيغ لي موبل. دونك لابور هذا راه كتنقص لابور اتيتر اونيغو. ابور بيغ سامبل ديالو هو 3 مليون. 3 مليون عنده 3 مليون يعني سوا شحال من اكسيون، نومبر دي زاكسيون ديالو غنشدو 3 مليون نقسمو على لا فالور نومينال 100. 3 مليون نقسمو على 100 عنده 30 ألف اكسيون سوا 30 000 اكسيون عند مسيو احمد. داكوغ هاد لي زانفورماسيون غنحتاجهم، داكشي علاش درتهم. دونك نكملو. L'ensemble des actionnaires ont accepté les conditions des apports. La société Bétain
réalise des apports en numéraire en souscrivant 60% du capital. Donc il y a un autre actionnaire اللي هو بيتا. بيتا قال لك بيتا جاب apport en numéraire, عنده غير apport en numéraire. هاد لابور اون نيمير ديال بيتا كيمثل 60% دو كابيتال سوسيال. يعني نشدو الكابيتال سوسيال 9 المليون ديال الدرهم نضربو في 60%. دونك عيطيني لابور ديال سوسيتي بيتا هو 5 المليون و400 ألف درهم. 5 المليون و400 ألف درهم. دونك هاد مسيو احمد عنده 3 المليون وبيتا 5 المليون 400 الف درهم. بقات لينا شحال؟ بقات لينا واحد 600 الف درهم ديال لي زوط. خايا لو ريست دي تيتر اون نيميري اي سوسكري بار ديفير بتي اكسيونير. دونك نسموهم اوترو اكسيونير. اوترو اكسيونير actionnaire les restes, يعني le reste ديال l'apport ديالهم عندهم apport. هذا apport en numéraire 1, apport en numéraire 2 اللي هو الكابيتال سوسيال 9 المليون ديال الدرهم. 9 المليون ديال الدرهم غنقصوا منه لابور ديال مسيو اكس مسيو احمد، ولكن لابور pur et simple ناقص لابور ديال مسيو ولا لونتربريز بيتا اللي 5 مليون 400 الف درهم. 6 مليون 400 الف درهم، يعني ان هذا يساوي لنا 600 الف درهم. 600 الف درهم. دونك دابا حسبنا 600 الف درهم. دونك نشوفوا دابا هنا بالنسبه لهذا سوسيتي بيتا سوا شحال عندهم ديال لي زابور اون نيميرير لي زاكسيون. نشدو كنقسم على فالور نومينال 100 يعني تخرج لينا 54 الف اكسيون. pour les autres actionnaires سوا شحال les autres actionnaires عندهم 600 الف درهم نقسموا على 100 دونك عندهم 6000 actions. 6000 actions. Donc d'abord شحال عندنا في l'apport en numéraire en général. apport en numéraire ديال لا سوسيتي كلها l'apport en numéraire عندنا فيه نشدو ديال 5 مليون و400 الف درهم ديال لا سوسيتي بيتا زائد لي زوطرو اكسيونير 600 الف درهم. 600 الف درهم. 600 الف درهم. دونك لي زابور اون نيميرير هما 6 ديال لي مليون. هادو هما لي زابور اون نيميرير 6 ديال لي مليون. دونك 6 المليون. دونك le minimum légal a été libéré par les actionnaires au prix d'un notaire en date de 15 janvier N. À cette date, l'actionnaire Amin, titulaire de 1000 actions, libérait la totalité de sa souscription. يعني هنا بالنسبة لي زابور اون نيميرير لا تليبيراو المينيموم ليغال، مي كاين واحد لاكسيونير اللي دار لونتيسيباسيون. دونك هاد لي زابور اون نيميرير اللي هما 6 المليون تليبيراو بالمينيموم ليغال بالربح. دونك الربح هو 1,500,000 درهم. هذا ليبيري. وبقى 3 كار نون ليبيري اللي هو 4,500,000 درهم. دونك بعدا نديرو لي زيكريتور ديال هاد لي زوبيراسيون الاولين. La promesse des apports. Diro écriture comptable. Donc la date le 1, la date de la création. La date de la création.
le 10 janvier. Le 10 janvier 1. C'est le 1, le 10. Donc, on dit le compte associé, compte d'apport, compte en numéraire, la part libérée, اللي هو 1,500,000 درهم. Après, actionnaire capital associé compte d'apport en société en nature, la part non libérée, la part à fond de l'apport en nature. L'apport en nature là j'ai bourré monsieur Ahmed اللي هو 3 مليون. هذاك هو l'apport en nature. كندخلوا l'apport en nature pur et simple 3 مليون ديال monsieur Ahmed. Actionnaire capital souscrit non appelé, la part non libérée اللي هو 4,500,000 درهم. Donc 3,6,1,1 3,6,1,2. Donc le 11,19 ou le capital social. Capital social. Capital social il fait 9 المليون. وديما راه المجموع ديال هادو خصها تساوي 9 المليون. Donc après on dira la réalisation des apports en nature. La même date. Après نشوفوا ندرسوا l'anticipation. Après نخدم ندرسوا l'anticipation بحدها. نشوفوا l'anticipation غادي ندرسوها. Donc عندنا parmi les apports عندنا fonds commercial هو الأول. عندنا aussi construction وعندنا créance client. كل واحد نكتب المونطون ديالو نرجعو. الفون كوميرسيال 700,000 درهم والكونستركسيون 2,500,000 درهم. دونك فون كوميرسيال 700,000 درهم، كونستركسيون 2,500,000 درهم، والكليون 300,000 درهم. Après quand on a le compte ديال associé, compte d'apport en société en nature، القيمة ديالو 3 ديال المليون. وعندنا واحد l'emprunt ayant financé par يعني عندنا واحد l'emprunt auprès des établissements de crédit ولا سميتو emprunt auprès des établissements de crédit. Emprunt عندنا واحد l'emprunt auprès des établissements de crédit، القيمة ديالو 500,000 درهم. دونك ديما لي ديت كنديروهم هنا لي كود 2 2 10 2 3 10 23 34 21 3 4 6 1 2 14 81. دابا نمشيو نخدمو لي زابور اون نيميرير. لي زابور اون نيميرير نقراو مزيان شنو قالوا لينا. قال لك le minimum légal a été libéré par les actionnaires en date de 15 janvier. Et le 15 janvier داروا la libération ديال les apports en numéraire. Donc le 15 1 يعني تليبيراو par versement par un dépôt auprès d'un notaire ماشي versement bancaire.
Le minimum légal a été libéré par les actionnaires au prix d'un notaire en date de 15 janvier. À cette date, l'actionnaire Amin, titulaire de 1000 actions, libérait la totalité de sa souscription. D'accord. عندنا واحد l'actionnaire اللي سميتو أمين اللي عنده 1000 أكسيون. 1000 أكسيون يعني شحال عنده؟ 1000 مضروبة في 100 يعني عنده 100,000 درهم. هذا اللي بيغا لا توتاليتي دو سون ابور. دونك يعني 1/4 منه راه مينيموم ليغال، مينيموم ليغال بحالو بحال الاخرين داخل هنايا، ولكن ديك 3/4 اللي زايده على الاخرين هي اللي اونتيسيباسيون. هي اللي اونتيسيباسيون شحال كتساوي؟ نضربو 100,000 هي 75,000 درهم. دونك يعني 75,000 درهم هي القيمه ديال لونتيسيباسيون اللي غندخلها بالكونت ديال اوترو كونت داسوسي كريديتور. اونتيسيباسيون ديالو هو 75,000 درهم. هادشي راه ديجا شرحنا في الكور. دونك غندخلهم لو 15 دونك باغ ديبو او بري دو نوتير. ديما كي قلنا ديبو او بري دو نوتير تنديرو الكونت ديال ديفير ديبيتور. Donc, on a associé compte d'apport en société en numéraire. Pour le compte de l'anticipation entre compte d'associé créditeur. Donc, la part libérée est 1,500,000 درهم. L'anticipation 75,000 درهم. حسبناها وريتكم كيفاش. Donc la somme ديالهم هو اللي تحط عند النوتير، هو اللي تليبيرا 1,575,000 درهم. Donc نكملوا les opérations. Le notaire vire à la banque de la société le fonds en sa possession le 20 janvier en imputant les frais suivantes. يعني النوتير فيرسا هذاك الفلوس الكونت بانكير، ولكن شنو دار؟ قطع هادو لي زونورير و لي droits d'enregistrement et du timbre، ولكن le directeur financier a décidé de comptabiliser ces frais dans le compte des charges. ما اعتبرهمش فري دو كونستيتيسيون، اعتبرهم دي شارج، يعني خصنا ندخلهم في الجورنال بسميت شارج ماشي بسميت فري دو كونستيتيسيون. دونك لو 20 دونك الفيرمون يعني لا بنك تيبيتا دخلوا الفلوس لا بنك. عندنا لي زونورير، الكونت اللي كنستعملوا لي زونورير هو ريمينيراسيون لا شارج اوتر شارج اكسترن، rémunération d'intermédiaire et d'intermédiaire et honoraire. هادو يدخلوا بالقيمه ديال لي زونورير اللي هما 10,000 درهم. لا بنك ابخي نحسبوه. لي زونورير القيمه ديالهم لي زونورير هما 10,000 درهم. بقات لينا 5,000 درهم. هذا هو الكونت droit d'enregistrement et de timbre كاينه في impôt et taxe. droit d'enregistrement et de timbre droit d'enregistrement et de timbre. القيمة ديالو 5,000 درهم. ابخي هاد ديفير ديبيتور كان انيلي حيت مبقاوش الفلوس عند النوتير. دونك هذا خصو يتانيلا. دونك هنا درتو في الديبي كنعاود نديرو في الكريدي بنفس المونطون.
divers débiteurs. Donc 1,575,000 درهم نفس المونطون ديالو. دونك شحال المونطون اللي غادي فيرسي النوطير هو هذا ناقص المجموع ديال هادو، يعني 1,575,000 ناقص 15,000 درهم، يعني غادي فيرسي 1,560,000 درهم. نديرو لي كود 51 41 هذا 1 2 3 2 6 1 6 7 1 et 34 88. دونك دابا شوف لوبيراسيون سويفون حتى نسالي لي زوبيراسيون غادي نجاوب على الكي سي ام. Donc le 1er juin N, la société Alpha appelle le reste des actions. داروا لابيل ديال لو ريست اللي بقى 3 كار اللي بقات دارها كلها لابيل ديالها، يعني هاد 4,500,000 كلها داروها لابيل. دونك في لو 1er juin دونك ان 6 نديرو لابيل actionnaire capital souscrit appelé non versé débit في الكريدي actionnaire capital souscrit non appelé. On dit le 34 62 le 11 19 نديرو لا باغ اللي بقى اللي هو 4,500,000 درهم. Donc après دارو لابيل فيكساو لا دات ديال le 1 juillet N. Donc on appelle des restes d'exaction. La libération est réalisée le 1 juillet N. يعني كل شيء خلص le 1 juillet N كل شيء خلص le 1 juillet N كل شيء خلص. ولكن ما ننساوش لونتيسيباسيون. واحد السيد راه ديجا دار اونتيسيباسيون، يعني متى تكون عندي اونتيسيباسيون هنا كنعاود في لابيل ملي كنديرو لا غياليزابيل درتو هنا في الكريدي كنعاود نديرو في الديبي حيت هو خلص. يعني عندي نديرو لا بنك نديرو اوترو كونت d'associé créditeur ديال لونتيسيباسيون القيمه ديالها 75,000 درهم. ابخي نحسبو شحال المونطون اللي داز لا بون اي الكون ديال اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. هذا فيه 4,500,000 درهم. يعني باش نعرف المونطون اللي غيدوز لا بونك غنشد هذا ناقص هذا، نشدو 4,500,000 درهم ناقص 75,000 درهم. يعني شحال دازت لا بونك 4,000,000. دونك نشدو 4,500,000 درهم ناقص 75,000 درهم 4,425,000 درهم 4,425,000 درهم. هذا هو المونطون اللي داز لا بونك. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه للانونسي رقم 1 اكزرسيس 1. دابا نبداو نجاوبو على لي كيسيون ديال الكي سي ام. قال لك le choix de directeur financier de comptabiliser les frais engagés pour la constitution dont comptabiliser les frais engagés par la constitution les charges est avantageuse pour celui-ci. Cela permet de réduire le bénéfice imposable et payer moins d'impôts. La société peut distribuer les dividendes dès la première année. Elle peut amortir ses frais sur plusieurs exercices. Donc j'ai ça هنا او بي
mais qui dit l'entreprise les décisions les frais de concession engagés en les charges c'est qui fait les charges qui زادوا donc il a زاد les charges le résultat qui est donc l'impôt sur les aides qui est ainsi la société peut distribuer les dividendes de la première année les frais de concession بالنسبة les charges. Donc question juge l'apport de monsieur Ahmed wesh apport pur et simple apport à être en euros ou là c'est un apport en nature. Donc monsieur Ahmed جاب لنا un apport à être en euros ou جاب لنا حتى لا un apport en nature بجوج جاب لنا apport à être en euros apport en nature مخلط يعني apport mix. إلا نقول apport pur et simple يعني في غير numéro en nature. Le montant de l'apport de monsieur Ahmed بالنسبة le montant de l'apport de monsieur Ahmed راه حسبنا لقينا فيه 3 مليون ديال الدرهم. Le montant de l'apport de monsieur de بيتا لقينا فيها 5 مليون 400 ألف درهم ها هي دي 5 مليون 400 ألف درهم. Le montant de l'apport des divers actionnaires لقينا فيها شحال divers actionnaires لقينا فيهم 600 ألف درهم يعني هذه راه aucune réponse لقينا فيها 600 ألف درهم ما دايرهاش الأستاذ باقي داير هذيك aucune réponse دايرها تماك 600 ألف درهم. Pour comptabiliser la promesse شنو كنديرو جاوبها هو on débite المهم الاستاذ هذا واحد زيرو هو associé compte d'apport en société en nature 34 6 1 1 associé compte d'apport en société en numéraire حيت الاستاذ هكا كيسميها هو حيت راه عاطيكم هاد لي كود هو انا ماشي بحال داكشي اللي كنخدم ها اون ناتور كيعطيها زيرو اون نيميرير كيعطيها واحد. المهم انا ما كنخدم بطريقتي دونك يعني كنديبيتيو الكونت ديال 34 6 10 اللي هما لي زابور اون ناتور اسوسي كونت دابور اون ناتور 3 مليون درهم صحيحه وكنديبيتي معاها هاد الكونت ديال اسوسي كونت دابور سوسيتي اون نيميرير 1,500,000 درهم واكسيونا كابيتال سوسكري نو ابلي ب 4,500,000 دونك انت هي صحيحه. Le montant d'anticipation par l'actionnaire est comptabilisé dans le compte autre compte d'associé créditeur. Autre compte d'associé créditeur. Le montant de cette anticipation qui n'est fait 75,000 درهم. Question de suite. Le 15 janvier N. Le montant de la créance sur la notaire. La créance sur la notaire, شحال لقينا فيها؟ La créance sur la notaire l'opération ديال le 15 janvier هو la créance sur la notaire لقينا فيها 1,575,000 درهم. هذا كتعتبر كريونس راه حيت كلاس 3 1,575,000 درهم. دونك الجواب هو بي هو 1,575,000 درهم. Le 20 janvier N le montant versé par le notaire dans le compte de la société شحال لقينا فيه le 20 janvier لقينا فيه هو شحال فيرسا لينا 1,560,000 درهم حيت نقص هادو لي شارج ديالو 1,560,000 درهم 1,560,000 درهم هو جاب هو السي 1,560,000 درهم. L'appel à la libération du reste de capital se comptabilise par l'écriture. كنديبيتي الكونت ديال actionnaire capital souscrit appelé non versé ou كنديبيتيو الكونت ديال actionnaire capital souscrit non appelé. Donc الجواب هو كنكريديتيو 34,62 وكنديبيتيو 34,62 كنكريديتيو ل 11 ديزناف. الجواب هو Question 12. Le 1er juillet N. Le montant viré par les actionnaires dans le compte bancaire de la société شحال فيرساو نشوفوا اخر اوبيراسيون شحال لقينا فيها 4,425,000 درهم 4,425,000 درهم ها هي 4,425,000 درهم. دونك هادشي عندنا بوغ l'exercice numéro 1. دابا نمشيو l'exercice numéro 2 ديال l'affectation
des bénéfices. Je fais l'exercice de l'affectation des bénéfices. Donc, pour l'exercice de l'affectation des bénéfices, la société Alpha a réalisé au titre de l'exercice 1 un bénéfice net après impôt de 1 200 000 dirhams. يعني bénéfice net, يعني résultat après impôt, يعني résultat net. C'est une résultat net. Donc خلصت واحد الريزلتا نت دونك واحد الريزلتا نت اللي هي ديال 1,200,000 درهم. دونك عندنا ريزلتا نت، دونك ريزلتا نت 1,200,000 درهم، حيت غنخدمو ريبارتيسيون دو بينيفيس. ديما الريبارتيسيون دو بينيفيس résultat net. Donc, l'Assemblée générale ordinaire AGO, tenue le 20 janvier N+1, décide de distribuer le bénéfice net de l'exercice N dans l'ordre figurant à l'article 8 du statut confirmant aux décisions de la dite AGO. On y fait l'article. Donc, il y a une dotation d'IL. Les réserves légales, il est 5%. Première dividende des intérêts statutaires, 5%. Sur le reliquat, les sommes que l'AGE décide d'effectuer, une réserve facultative qui sera fixée par l'AGE sur le solde après réserve ancien débiteur, des nouveaux débiteurs créditeurs attribués aux actions superdividendes fixement. Le reste, il existe en rapport en ordre. Donc, on a la réserve légale conformée à la loi, réserve facultative 200,000 dirhams, et enfin, on a doté super dividende de 7 dirhams en plus de première dividende. Donc, كل شيء معطي سهل، يعني نديرو لي كالكيلو صافي. Donc, عطاونا première dividende لو طو ديالو 5%. réserve facultative 200,000 درهم، سيبر ديفيدونت 6 دراهم، يعني كلشي باين. دونك الريزلتا نيت نورمالمون الريزلتا نيت شنو كنديرو؟ كنشدو الريزلتا نيت كنقصو منها الغوبور ا نوفو سول ديبيتور. دونك هنا ما عطاوني لا غوبور ا نوفو سول ديبيتور لا حتى حاجه، يعني راه غوبور ا نوفو سول ديبيتور ما كاينش، يعني ديريكتومون هذا هو لو بينيفيس ا ريبارتير. directement هذا هو البينيفيس ا ريبارتي. دونك غنحسبوا نقصوا لي ريزيرف ليغال. نورمالمون هنا ما عطاوناش واحد لو كيمي ديال ريزيرف ليغال باش نقارن به، ما عطانيش، يعني ديريكتومون نخدم غنشد لو بينيفيس اللي هو 1,200,000 درهم غنضربو 5%. شحال غتخرج ليا؟ غتخرج ليا 60,000 درهم. دونك هذا هو 1,200,000 درهم، خرجنا 60,000 درهم. دونك بالنسبة كيشد الريزيرف ليغال وكيخرج ليه هذاك لو غوليكا اللي كيتسمى بينيفيس ديستريبيابل. bénéfice distribuable. Donc هكا كيخدم الاستاذ، يعني كيشد الريزيرف ليغال، كيشد هاد البينيفيس ا ريبارتير، يعني كيشد الريزلتا نيت، كينقص منها لو غوبور ا نوفو سول ديبيتور. الا كان حنا لو غوبور ا نوفو سول ديبيتور ما عندناش، كيعطينا لي بينيفيس ا ريبارتير. ابارتير من لي بينيفيس ا ريبارتير كنحسب الريزيرف ليغال. دونك هاد لو بينيفيس ا ريبارتير نورمالمون هو شنو كيدير الاستاذ؟ كينقص منه لي ريزيرف ستاتوتير، les réserves statutaires ما عندناش، وكيزيد لي لو غوبور ا نوفو سولد كريديتور ديال العام اللي فات ما عندناش، وكيعطينا لو بينيفيس ديستريبيابل. لو بينيفيس ديستريبيابل هو 1,140,000 درهم. دونك هكا كيخدم الاستاذ بومسك. داكوغ.
دونك هاد لو بينيفيس ديستريبيابل غنقص منو لي زانتيغي ستاتوتير اللي هما بروميير ديفيدوند. بروميير ديفيدوند كيتحسب على لو كابيتال ليبيري. دونك اول حاجه غنخدم على لابور اون ناتور، حيت راه عندنا ابور اون ناتور اون نيمير، خصني نفرقهم. نبدا بلابور اون ناتور اللي هو 3 المليون ديال الدرهم، نضربو ديريكتومون في لوطو اللي هو 5%. دونك نشدو 3 المليون ديال الدرهم ديال لابور اون ناتور نضربو 5%، عطاتينا 150,000. هذا ديال الابور اون ناتور. ديما خصكم تقسموهم في الكالكيل ديال لي زانتيغي ستاتوتير. دونك حنا عندنا راه نفس التمرين، يعني عنده علاقه بداكشي الاول. عندنا الربح تليبيرا في جونفيي ان، وحنا كنحسبوا الريزلطه ديال ان، يعني ان الربح دوز عندنا 12 شهر كلها، عام كله دوز الربح، دوز عام كله، يعني هذا 12 على 12. اما دوك 3 الارباح اللي بقاو ما ليبيراوهمش حتى لو 1 جويي، يعني فيهم غير 6 شهور هاد الدخل، 6 شهور. فهمتوا؟ يعني الربع الاول عام كله، يعني نشدو 6 المليون ديال لي زابور اون نيميغيغ، نضربهم في 1 على 4 ونضربهم في 5% ديريكتومون، حيت هما 12 على 12 يدوزو عام كامل. دونك غادي يعطونا 75,000 درهم. الربع الاخر 6 المليون ديال الدرهم نضربوها في 3 كار، نضربوها في 5%، ولكن غنضربوها في 6 على 12. علاش؟ حيت الليبيغاسيون ديالهم كانت حتى شهر 7. ما نحسبوش راه تساوينا، تساوينا 112,500. دونك هاد المجموع ديال هادو المجموع ديالهم هو كيمثل لي زانتيغي ستاتوتير اللي هما 337,500. ابخي كنقصو لي ريزيرف فاكولتاتيف. لي ريزيرف فاكولتاتيف راه عاطيهم هما 200,000 درهم، راه معطيين هكا هو كيخدم. ابخي نقصو سوبر ديفيدوند. بوغ لي سوبر ديفيدوند قالك سوبر ديفيدوند انيتير ديال 6 دراهم باغ اكسيون، 6 دراهم باغ اكسيون، يعني نشدو نومبر دي زاكسيون اللي هما 90,000، حيت هما ديما كيتكالكيلاو على وكنضربهم في 6. دونك عطاتينا 540,000 درهم. دونك سوبر ديفيدوند 540,000 درهم. دونك داكشي اللي بقى لينا غيبقى لينا الغوبور انوفو. الا خرجنا بوزيتيف سولد كريديتو، نيجاتيف سولد ديبيتو، يعني غناخدو 1,140,000 درهم. هادي راه 1,140,000 درهم. مليون 140 درهم. نقصو منهم لي زانتيغي ستاتوتير 307,000، نقصو 200,000 درهم ديال لي ريزيرف فاكولتاتيف، ونقصو منهم 540,000 درهم ديال لي سوبر ديفيدوند، بقى لي 62,500. دونك غوبور انوفو سولد كريديتور. علاش يخرج ليا موجب 62,500. دونك دابا سالينا هاد الحاجه هادي. دابا نحسبو لي ديفيدوند جلوبال. بور لي ديفيدوند جلوبال هما لي سوبر ديفيدوند انتيري ستاتوتير، يعني بروميير ديفيدوند زائد سوبر ديفيدوند. دونك ديفيدوند جلوبال هما 337,500 زائد 540,000. دونك ديفيدوند جلوبال كيساويو 877,500. ديفيدوند نت
الطريقه اللي كنخدم كنشد ديفيدوند جلوبال يعني 877500 كنضربها في 85%. علاش؟ لان الطو ديال التي بي 15%، الدوله كدير 15 بقات 85%. دونك ناخدو 78500 هادي راه او 500 نضربها في 85% غتخرج ليا 877500 نضربها في 85% غتخرج ليا 745000 ديفيدوند نت 741875. هذا هو لي ديفيدوند نت. التي بي كنشدو ديفيدوند جلوبال يعني 877500 نضربو 15% حيت الطو ديال التي بي 15%. دونك غتخرج لينا تي بي اللي هي 131625. دونك دابا سالينا نجاوبو على لا كيستيون كونسيرن هذا. قال لك افواغ ايطابليغ لو طا لي ريزيرف ليغال لقينا فيهم 60000 درهم. ها هو الجواب هو ا. ريزيرف ليغال 60000 درهم. الجواب هو ا. Donc les dividendes perçus, les actionnaires se composent de premiers dividendes, réserves, intérêts statutaires. Ben, les dividendes كيكونوا مكونيناش من les intérêts statutaires ou من les super dividendes. هادو هما les dividendes كيفاش كيتكونوا. Le premier dividende vert dans le compte des actionnaires est égal. شحال لقينا في البروميير ديفيدوند ولا les intérêts statutaires لقينا فيهم دونك يعني هنايا الاستاذ طلب اننا نديرو نت ديال برومي انتيري ستاتيوتير. دونك انتيري ستاتيوتير ولكن نحسبو النت اللي كيتحول نت يعني فيغي. نشدو 337500 نضربوها في 85%. غتعطينا 286875. هذا هو النت يعني هذا السؤال هذا النت 286875. هيا 286875 هكا كتحسب. لي ديفيدوند جلوبال فيغي دون لي كونت دي زاكسيونير هو النت. داك ديفيدوند نت شحال لقينا فيه نت جلوبال نت هي 745875. 745875 هي ا. لو مونطون دو لا تي بي ادفيرسي تي بي شحال لقينا فيها 131625. 131625 131 هي السي 30625. لو مونطون روبور ان نوفو لقينا فيه روبور ان نوفو 62500. لو فيرسمون دي ديفيدوند جلوبال aux actionnaires باس باش نديرو الكونطابيليزاسيون ليهم. دونك غادي نديبيتيو الكونت اسوسي ديفيدوند ا بيي وكنكريديتيو لا بنك. هادي هي بي. جاوبوا بي. هذا راه باين. بوغ لو بايمون دو روتوني à la source. روتوني à la source هي التي بي. شنو كنديرو فيها؟ كنديبيتيو الكونت ديال ايتا روتوني à la source ولا ايتا امبو تاكس اسيميلي اي كنكريديتيو لا بنك. الجواب هو ا. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. هاد ليكزامان ديال البروف بومسكا هو اكزامان ساهل في المتناول. دونك بون كوراج ليكم والى اللقاء.